છોટાઉદેપુરના ગિલવાન ગોકુળધામ રિસોર્ટ ખાતે સાંસદ ખેલ મહોત્સવ 2025નું સમાપન સમારોહ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની વર્ચ્યુઅલ ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો। જિલ્લામાં સાંસદ ખેલ મહોત્સવ અંતર્ગત વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં વિજેતા ટીમોની ટ્રોફી એનાયત કરાઈ। દરેક તાલુકા દીઠ યોજાયેલ વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં વિજય બનેલ ટીમો વચ્ચે ટાલિયા પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ફાઇનલ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી અને સમગ્ર જિલ્લામાંથી વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં વિજય બનેલ ટીમોને ટ્રોફી એનાયત કરાઈ। सांसद सहित उपस्थित महानुभावों तमाम विजेताओं ने अभिनंदन पाठव्या। त्यारे कार्यक्रम में सांसद और धारासभ्यों सहित जिला भाजपा प्रमुख, पूर्व सांसद, नगरपालिका प्रमुख, जिला पंचायत सभ्यों, पदाधिकारीओ उपस्थित रह्या हता। सांसद खेल महोत्सव 2025 अंतर्गत ऑगस्ट महीनानी एंडथी रजिस्ट्रेशन शुरू करवामां आव्युं। समग्र देशनी अंदर सांसद खेल महोत्सवनी आजे समापन समारोह है, त्यारे आज छोटाउदेपुर लोकसभा अंदर पण विजेता थयेला खिलाड़ीओ ने ट्रॉफी तथा प्रोत्साहित इनाम तथा प्रमाणपत्र आपीने आ कार्यक्रम की पूर्णाहुति करवामां आवी छे। त्यारे देशना यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब पण वर्च्युअली माध्यम थी समग्र देशना खिलाड़ीओ ने संबोधन कर्युं छे अने मार्गदर्शन आप्युं छे। त्यारे तमाम खिलाड़ीओ ने हूँ खूब खूब शुभेच्छा पाठवुं छुं, अभिनंदन।